Join us for an unforgettable food experience that will tantalize your taste buds and leave you craving for more. Don't miss your chance to be a part of this spectacular celebration. Come and savor the superb flavors of Chef Jang. Located at Lanang, across SM Lanang or beside Jollibee, Davao City. We will begin to serve at 10 a.m. Come and visit us. Girinanta sa Chef Jang, alina, ubanain mo barkada, pamilya, dahil kakabili ang pagkaon na makahatag kabusog o kalipis sa inyong mga mata. Girinanta sa Chef Jang, alina, ubanain mo barkada, pamilya, dahil kakabili ang pagkaon na makahatag kabusog o kalipis sa inyong mga mata. Buy one, take one, inani ka affordable, mga lamingan at pagkaon diri sa Chef Jang. Hindi mo kamahayan ng imuang pagdayon. Klase na savory sizzling ang gina-offer. Siguradong masatisfied yun ka sa cravings, di mo na gina-wonder. Girinata sa Chef Jang, alina, ubanain mo magkadag, pamilya, dahil kakabili ang pagkaon na makahatag kabusog